إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، وقال تبارك اسمه: والصلح خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي عمن حرمك وتصفح عمن ظلمك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi watukufu, ikayao ngamanzao edaula ya haki harumwensi ya hatu owanzo wafanya idhi haka ngwa jofanya owahisiyo ya ukanga wandu haulwa wahafa kabati mahakama ngabo wandu wafungwa watujwa zabari wafungwa ngabo wandu watrawa wanzo warolo hitwa bure ngabo wana waviole wawangamiziwa owenyi o kwa tujua o warenda ilazimu ndongo hindu warende stobia zinu ngabo wana watolwa muhazini ngabo wana wasoma watolengwa muhazini ngabo wandu waravoti waboha iyo ndongo boko owinchi zo hamba batwil yabo o wandu wanzo wafanye dhihaka ngwa jojo ukazana wadufanyishe dhihaka shado mwambia ni yaukana izo leza tuongeza rabanga nanzo daula ya haki haukakarjajo kana daula ya haki ya muadilifu mndio uliliwa mrumme haumbabahe hawe mwanyanya hawe mru yafungiwa mrumahe hawe mwanamshwahe haumzaza au ya violewe mwana hawe mwana ralo hitwa au mdi aro voti ya boha au mdi atolo hazini bakati ya maparti kadha dike mdia kemwadi yake kaundu lapitali yake namnari yali yake kaundu mba hindu ya hula ya hala yanze ya some yake kaundu likoli zangozo zonti pia izo dezitanganayo yambao daulatul batil au daulatul dhulm. Inu daula ya dhuluma, inu daula ya batil, ya matwaba, ya ibata. Aina mdugo tuambanda unauja uliwa 2000 euro wamba ministeri ngawe hamanzi puda ngoto umba kutuba kibatima ngwanzo upashiye ngondo hula utema gari mafura ngwanzo uliso wana unoso wana wa baize wasomese prive mdumshonde hula tinike juzi nikembwana ondo uri hatena uhundrihe ngaona majumba wa yawaha utotwa yale mapesa ndabi na magari na mazamba na mbe efasira buhindi engeri kana wandu wa adilifu izo tileza jokaya kamem namkerathi sha mdubia ela douane mdubia hidrokarbiri mdubia telekomu mdubia ze banki mdubia ze trezori mzihaba o bainu de hanyu mrenge milioni na milioni ngamdibao majeshi aina ujorongo wa muweafe aina ujokanza ambeti jao wa mrenge wa mfunge iyo de dhulma bokonge wanti juhatu haizo wabuha wandu watukubali ezitwabia hizo wa wanao nufujari huo kwa nzao entia hao ikena justice ikena uadilifu ikena ilmu ikena malezi izo piange zitanganyao zambe daulatul haq في دولة الظلم ودولة الحق أو دولة الشر ودولة الخير والأمن والاستقرار la paix stabilité. na Mwenyezi Mungu harambia ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu kana ushange joka na wandu pakando change zilomoni yani hao haizo emakatira lanayo huja wajiri taabu ya he collectif ya Paris
uoti msiba mziro na ukamziro eza jirinda zivi. Mimi ti sekretari, miti trezorier, miti kontroleri, miti raisi, sha mimi ngamina hamu ekati paroni mwanama wahi appel de pari hameda jusemba nyungutio juse drapo inu ngaranzo mba mafura ngaranzo jau edarenge fei kadha endafanye jau ganzo jau mihanzanike wa mandu bainge miti do amana wahi appel de pari ekale lunga sibanu waja mru hajangu anzo ike haribala ngarirendo nai shaudu wanedonro mihuambati jau edalilu Mwenyezi Mungu amba jau mtume haba jau ngento wambe hizo mtume amba na mrende hizo mrendao mtu wambe hizo Mwenyezi Mungu amba na mrende hizo miwanisa ni dafi wakanza wajinike rezo na hizo zonti pia shami wanise mba vititi ya dini na isoma ni dafi ya ukana ngasaruma haki haizo owandu wadoja urishilia owandu walona hamu ya ukawa uliliwa wafungiwa wadharauliwa watolewa na hamu hazini na tobiambi zinji weka yao ngwahisiyo dhulma ilobonsi juu wajibi wao nizorambao wajibi wao nembwa na riwanao wandu wao ntipia wasikitiha heza kadu zandaza jiripari mengoni mao ngabo wazee waparao ya ukana myelewane baizo kazirendo ngabo owandu wika yao ngwa harumwe dhulma owaliwe mapesa owajibi wao nezembi owaibi wao nezenjema wakaure makoti na utwaze ntuli ya ukana ai wanda wala wandu inda ilapeli ilo nezembu inda ilapeli panga wanda wala watu ushindi hawanuda wala wandu waisawa tambadi yabo basi wandu wao wakaure mango manozina haina mdoto appel de pari wadima collectif ya pari daula haki ya waridanganya wangu wa manone position idiri tambaliane azalia mbede ulopisa bawanu waka sita abasawa tambali yangabo gurupundaru bahazali hakanne ibake zenne hizo aweze hizo zishindi eze gurupundaru hizo bokuwa kasita haina ndungu wa mbili ya wabasa ala kulli hali ngari mambi yaoni ya ukana objectif ya hatu quelque soit wana divergence quelque soit wana ikhtilafati ya hatu shangari juwao adui wa madoha enti ya hatu wangamizo enti ya hatu ya wana nyasi ya fungo na nyasi ya torture wana nyasi ya bulio wana hatu no wajua watu wa viole wao ya to wana hatu muhazini unjiyo mijini hatu yo dharau no la pizza no fanyo msajaja huo gari mjua uka uwazali uo belu uo kiki uo usfaiji hadi uo grupia hao mtipia yabo karija juba kena mnaino atabasi si ufanya nidhamu esha jiri hindi eza jiri hindi Mwenyezi Mungu harambia ukana inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi harudi harambia inna Allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl haruma uadilifu ngabo aqsitu ashabala hurede na isha wanufanyalo shabana mfanyaja yabo si wandu wahe dawla ya haq ritahao dhulma idomo tiju hatu ilawe karna ujo kanti rido shindana rirente opozitwa rirente ushiriki wabudize nyoha rirente wabuli wandu wa violeo rirente wa hibao yabo yakaubidi hindi yakaubidi lo mwelewano de suluhu de salama de amani njaka unjaru madawla ya haki jerido mana na wandu jerido shindana na wandu jerido furana na wandu jerido lapizana njaka unjaru madawla ya haki jeri fanye maeneme nimraja tahi maadui banu mria doyengo neitoshe wandu wazali wajika kusema dina warilapizao wawo na nyasi wa hafara uzisa mahakama wabango wa jori huwa watu karina heda komori izo zontipi sha kariti wa ukana ribaki ritojimana hata basi bainge ngamjo ya ukana bainge mdu mzima yebaki Mwenyezi Mungu mwanzo kujomnike tawfik ya ukambo anati wandu wenji
bwananga anzao wandu baingi wandu washashi waaminio waelewao yabo walona usubirifu wajuhundra kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Iyo ndiyo muhimu shaholihu Qur'ani yamba wasulhu khair omanzano do wema mtume harendo naye hatumsio namba idhabu fa antum tulaqa na mwende ba msamihilo ndo huri na wala ndo wakambongo wapula uzitwa pia abonge watukufu watijojiri dhulma na rielewe ya ukana ekemduri shinda nao naye yarengeti hatu ya yangamizao halawa sonti pia ngarjo furahi ngarjo zina ngarjo shukuri ya Mungu abo wazi wa hatu abo wazata hatu watoto sakomoro ndo oneze fami tinda mimi bamena mala njo fia yi ketu na baba muhimu do ukana nikena husnul khatima ni hisendo kama kwa vent ngona rive mwiso mwema yake tuna baba kwa wallahi tele njenda bien sûr Janzani one mzazi hangu si janzani makinisha mzazi hangu jabo ziki wangu wakati hafa nenda nasubirisha mzazi hangu na makinisha ya mwana shwangu we hafa sijojibu wange kambida mina mzazi hangu kama makinisho shaizo de zangu shabano ile zalili yobanu dabo wana she wangu wa ikoni waralo hitwa namba azalinge marokungu juu ya jia piniso wandu wangamizo mjiwe yako uwanza umji uko mwanza umji yalelesheha ya jia njeze madara uhatu usiku wa lelo ikemwa na nyasi ya tambaziwe komiyo habali hendala tuwara bisaudi tatalelo dabo azali rakaulila uka owanyanya wa huu Wathman Bomeri wo Dahalani wo Lamali wo Wasule wo Madam Beshezi wo Felix wo Riyadhuddin Idris wo mwana mchangu maisara na onti pia ya tutahasama haki rasmu mji wa ikoni izwele jeshi la hilarenda emana azali yani engao da bona baukana izoka zambo kazinze dojiri izoka sijiri jeshi lo wana na maadui wanzo wanji harumwa entiyaha wa irenge mateka jeshi lobirilia ize frontier balanga boli elite contrôler wandu wapashi ya police aérienne et frontière epaf shanga boyamba harasi alhudud wadu biriliao watije wandu wanu wajawa tawade bandu watije wandu wanu wajawa wandu wanu wafu watije wandu wabireze ko kamtaje no bob de nara pasha mna videte ampira janji yabala apoi ma president wa hanyozi twa eleza yodi hazi ya jeshi polisi iyo lingeto amani warabu hamba الداخلية wizara الشرطة wangwa birili yao amani no sala amani ze mumtalakati za hensi shajeshi likelidonja michini lo nadziwa jeshi likelidonja malahoni lo hibatahabu jeshi likelidonji ya mahanu lo fanya tobiambi yabo owanama wahida ulai haki ontipi siwa ukanti rifikiri ya ukana owari ulilia wari uwa wanzu wari pozitwa batamba ukana ya zalingo konti ritaji lo moroni usubuti wambe ukana uziswa suala uka ebane ya zabari za jirikoni ebane mahakama ndi wambe bane mahakama kabatiza mahakama wahafa wafuruisari wabeze fatiha wabakili waliona mwana singaru wangaliao eilo suala la mrusite hiwandu la mrulona akili la mrudhamana huambia wandu namna hiyo tamba tijao yabora nzilo usiku hiyo yabo usiku hiyo tambashe tina uliliwa nilapiziwa nidharaulwa damine emiji hangu bainge miji hangu kwa tuziona shanga bo washashi wazionao yamunga mtu amba we mjewiri we fujari we dhalimu we mtu adabu sha eyaua yamba ukana izezo lejiri yeyaua yamba ukana wafa wa usaru wa sekula fatiha bakide zile wezo na singari zangali yao izo kamjaziona shanga mwana ufakhari yamba izo kazambwa izo kazirendwa emri ya wamdu bure yani kamdu mzinga prepare nda wamdu mroni go dhalimu
mdu hukumu kiwadilifu ilo kafiri ilo dhalimu ilo fasiq amal lam yahkum bima anzala Allah onge habanu de mimi Fakhruddin najitole ya ukana waiti mdo stahilo uka waiti mdo lona adabu izindu gazamba zino waiti mdo mwenza mastahi utojolelesha haruma mji wananyhopya ngwaruma mjini wana hao majesha wajawa wandu wafu kwamba ukabonze uja kututa hasama kutuonesa mshiba shango konti na udharao mji ula jabo wadharau isamihuli jabo wadharau miji atu yonsipi ekemi ekwa ikoni pia tujua ngo 13000 tujua 14000 ekamisa mihuli pia tujua ngo 2000 au 13000 wa hudungu wa huono kwa mwanadamu minti na kubali ze tabia wa wazirenda mimi Fakhar wallahi kaipa santi se komor tina usiha shangar josi ti hale kama benzi yabo dhulma hiyo imadharawi yao ofujari owidi ezitwabia hizo zontipia zitwongeza waloma kosia wahida ula haki yontipia rawata za hatu watukufu Mungu ya jowa nika umuri mwinchi ya wabarikisha roa baba hatu roana shohatu roana mawantani wajitole ya ukana karina ujwa udaza enti yangamizwe na mnayi nungarjo ujihesima masuliya hauka Jibrilu tijibala byo hende yangamize wantu enda hundu emahala bwede yangamize hedulu maneze tobya mbino msaja jenda hundu kabo fundi hare jenda bakabo mtutola uro Mwenyezi Mungu tawta hamba ndani sewo ewo kajaishi ayaramba ukana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ewo kajaishi Mwenyezi Mungu walitakun minkum nabake wandu haruma nyinyi ummatin yad'una ila al-khayr watu mwange bidii wadwa ndio lazima uadilifu ndio lazima amani ndio lazima ujao wayamuruna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar wa hada zambi hizo ndizo sisi rizifanya hapa haizo watukufu wajiri poto obaharo mwanado muso atendea usaye mwana tambanda ami batamba wa Marseille wada zango kufikiriwa madamani tendelio waliyo wada zango kufikiri madamani pariba ngo kufikiri madamani n'abantu ng'abantu matazita wanu mzaze sharifa manu uruma wanu tipio tatatu wanu baba hatu wanu wajabantu watungorishiliya robana mtudidiye bati ale bana abo watatu wanu kufikiriwa namna tufanya strategy lilengenzi hatu riauni ndi atinje daho ni arenge batahabu na mzaze yona na kokoyo yona anumba mtuzi atamba zetele afanya tobi amali zo zajiriswa baani zajiriswa bana mbani zajiriswa ikoni zajiriswa tujini wazaza tuna mababa atukwa na utokena mnayo ngwa jo traumatize hapi watu gazi waangamizi wamone zajiri rijitolera magaru na bwana yenu basi wakati rajari fanyo madama ayo neze diskuru mide wa maado na mbati jao ekesha hatulo ruja wanuru jaro rakiyo basi kairirizie madama wanama watukufu wahe appel de Paris wakubali au waamba ukana kejabidi wambena mnaida bo fundi Fakhari abo mfumtano ijao nejo kuna urongo wabala tamba kabati tabo ezahango wabunga mina nimwambia oni Allah kenjo mratini wallahi kanjo umtrahini sha ekanga mina 10 minutes eze 7 minutes ngamna fikire namna azali agenda za rimto ala foze 3 ngamjo jando zurumi yabana chantina uleje wala ranzi appel de Paris lo appel de Paris hawo collectifin wallahi kana paruju samhono na baga mazoni kedoma na mbano wakati paruka doma na mishiri tijitole hata na kabla ranija jitolea ranija kadoma na tikaurumishi wana mawaka madama basi wana jana kadoma na watawa ama kwanzo na zami wajoda mbo odo wema ranzi yabo tsamba kairi mdoke madhamana ndomu imiliani bamjo mrumishihani rano kanike dhamana jemun trao jena mbada bine na rote ila demani yereze nyungu reze bafu reze drapo reze mbargo manama Muhammad al-Arif Saadi hata ya tukanza uruma yo kama bala kabe busta kebido ya busta kebido cha aina kati mzee wa hatu Muhammad Chafinyo Isa Kadri tukitoa bala mtu kadha ranguno baida renge baida kadha ida bala cha bo funfa renge cha mi washili ya tende abonge abo mimi de natende na remewa au na rengi wa khatwa au na rengi wa sanction
shaho unyanya hu binadamu he malezi he namna hatu tikubali watina hata problemu e sanctionarenge wabatamba e kakari tufikire namna ya uka mabani hatu darumao zenti rido fikiri namna ya saa shendo kutilo tukarto doja banu basi rojaro rele kiyo abo na mdudibo waza temtudo ja banu kwa tina ba programu waloni yo de hero rina batifanya shati kubali lelo rija ngari wanawe bwana yenu son tipi ngari wafikia nawe ya ukane kenga bo wandu wa resiste kenga bo wandu wa unababo ntijuba no Mustafa Sejek besenge wa mado wa bila wararu yabo kabati umano na mzee wa hatu mzee Mustafa Sejek shasi wa utakari ya ukana engari wanao bwana Mahamidi mkaudeside kamjarambia si wanyanyanyi wanuva wende wafanya zino ibabu keja jotrabalbala uka wanungu anzoe wa haudi avumbula wanungu anzoe ibabu kamjari tambaza yabo ni mria taibanu wadimanjie ichongeza ngabo wandu boko eke kujadunga hununga hamabala uroho silamuni yoti kiwadilifu sha wafikirize fikira tabie mwanama mtukufu Nurdini Umar Mirali bamesede akauparo mparo wa husu mzee Mustafa rihadisi ndodo haneleza tijibiwa tishukuria par contre et décision baada ya parwa kwa bidam almuradi abo kwa tunango decision na riparwa na nyasi bangabo wenchi wajori milia banu babo kemba na inuri sari decide ngebidio haina mahala rijoka ridwa mbe mrundo yi de namna yote na usuziko izo de namna rakafikira zanogoze ndi shatu kwa bandu mania haina ujo tenda wazali ngarijo mobeladu ngarijo mbarikisha ngamdo msutene hata akawode nzo soventi do ujoziyo mndoranti ngeyangale na mjomro henyo wandu manjabo makanga miyaba na mjenyo wandu matola mo wode ujo sove abonge barengwa sanction o wandu wafanya zeno izo ngabo wakubali ngabo watukubali lirenge zeno go rende hata lelo riono kana banu karajaka ujabanu jerido jimana karajaka ujabanu jeri shindani karajaka ujabanu jeri fanye maenemi bayali njia malapizo madarau na izo zonti pia rirudi rieshele zemvuza hatu wakati wa hatu omkubatima ina mnara lapizo zonti pia himbwana ino usikwa jana andu waonana kama kawaida aliko wanana haina mfumtana waonana nation rihadisi enji wakao riwafikiana ya ukana ye amani de kair hamadi namna Mwenyezi Mungu yamba ukana wasulhu khair ashukuri wa wakubali watukubali ya ukalapoto ilatiki tengweni haina mduneza hina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shanga mbaino ambao tawadhu riono kakairi rielewane ritanganyihe wazima rirahatane zenia risamihilane rike wazima ritimize bwana rayandi sarilo na mahamira yabo ngabo wajuka radhi ngabo watuka radhi ngabo ambao isura hambara amba ngabo amba jao eni ajisisa sababu Mwenyezi Mungu mheza daraja man tawadha lillahi rafa'ahu kabati rongo katilo kajeri tsanganyi risamihilane rianzane rike harume madama tambia zuki wangu mtukufu Muhammad Barwani ya ukana miujibiwe ke unjia zani gosubuti wambe ukati chao ilarufu miujibiwe ke utangaji wambati chao aderi miujibiwe ke utangaji wambati chao miujibi wabo mirale ke jango somo miujibi wabo bo barufu ke miujibi wabo Nurdini bo bwana ajekeri himi wati maruone se solidarite hatu abo mwedo zanyu auho mano ugo ntina ba faida ni hunda yao kabati faida yabo rijo ihunda wanashwa hatu wananyasira insharuba Mahamidi nashitoka mchoja mrudi kartumu monani ça nous faisait pas plaisir latiposto kana amanzondoro kwa ina usiku bala mianza nendela dogo namjemtegele baba nkana nzuri mfilmeni ngama nzo muonehe wandoni kamja baba nwodo jibi kemtambalia nabe tawala wa isawale mewa tawala kwa wararu kwa jatimiza tawane kwa jatimizi chao na titanganyi
yeke nifanya plaisir kanga mlapizwa usiku njo ujibiwa deka risarito wazali ngarifurahiyo no zina no shukuria ya uka wafungwa wafungulwa owauliliwa wajuo wawo wanaha wasamiha wadivi owatola muhazini warejeziwa eujoka mwade ngundo la pitali eujoka narabo kume kujonda bayuru ya hule yale eujobe mwana shioni kujoka makini ya ukangondo ya some katwenda enda fobolero izo ni izo zijoka unijibia njo himidia Mungu njo shukuria njo sujudia njo zina haizo watukufu o wakaujibiwa mambo ya appel de Paris watambali yangu amanao na jaujau abo na jeidani be collectif ya Paris watanganyiha collectif ya Paris watanganyiha mitile mkalimani shandongo njema za ulitanganya rielewane wana ikhtilafati watitiwanu kwa tiwadiro rahane zero hozito laoni azali yabona rikenti redera towe utomroeze nyumba za hatu yabuliwa na watu wasungo ufumo pilizo no barini renga wana watu ya watra ya watsambaza wasampanyisho balibali juzo plus minja kabanu wala fanya jao wallahi Mungu hambara hateni yao bangarjo hunika fasfahu as-safh al-jamil wa qul salam tiwe ne Sarkozy na François Hollande uono wala wakanti wonti pia ngo hadisio na uzingarana na koladi na Calin lamine mwana maisilamu wa damu nzima rwana bwana nzima kange balaja kange banuja yabonga mparo ho tukufuha abo rishida na rivurana alhamdulillah njaparo anzani benya ukana ya dui wa madu azaliba wode ya poa wandu wajori hitwa daena fakirini wadunga yabo ngamparo wanama watukufu ngamparo wanama watukufu niwambie ukana haina mdia blesse manyani arumwe bwana hilo abonga bo msada wa shimeji wangu alidi swali mzee Jimba nao mzee Shamani nao tipia ngamjoshukuria wanama randara rengeze hukuma zinu ورالجeza hikma na souplesse ezinu zichache يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب هرم سورة يوسف ما كان حديثا يفترى إذا قصة زاهي ميتو من أوتيبيا زو لسون زو كاريرينك بس وقتي عثمان بن عفان رضي الله عنه يا ولويهافا معوية حكناراش دينا علي شهاتا wajorenga Muawiya ngwanzo naribibe narimtaya waja wayamba narimerengezerantsi litwetari sampani hari njia kadu ya zinji hajima wodonji ikhtilafati owa ile ni mndu kana haki abungeti kanzana behinji ijokirira bekana ni wandu matuka paka wapinisho wapaka watasama paka chau yoke tina ndongo aina mndu Mwenyezi Mungu amba waquli amalu na mwambie mrede fasara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada Mwenyezi Mungu wono izo mfanyao na mtume ne mamba kweli yabo watike mndu yatuka yabo iende ya mimi nitakubali mimi titatufanywa chao tifanya chao izati idea lazima nalistahimili nalisubirie nalilejeze hasibabu ya Mwenyezi Mungu basi Sayyidina Ali uo mndu akanavusha kana hikma Sayyidina Ali wenji wakaumienga bahanga mizo wa baba makafiri wakanza wao wapozi twapia wenji wakana idea wa baba hangu wakati na kafiri idea ngamisa chao abonge hamba ziyara nzibo Muawiya ibn Abi Sufyan banka wakati lijoka utaha mahakama nezindugo rirengeze ritambika nanzo Uthmani na ngone makafiri na nanzo izo zonsipi yele bana bokonga mparo haina mruahi collectif de Paris ikayao ngabo manama yamba ukana fundi fakhari ngelazimio ulishilie bari kana bayaji nji Marseille kutakaula wa ujabo weja wenza unanzanisi
abole loba webana ukauranzani riwanzani se hauja tama wallahi tumana na wandu sha tire mwapinisho miwa urenga sha yuti muhimu amjota hema nama mtukufu Muhammad Barwan na mjirke bati mana mshuhangu nashita mwanama Nurdin Mbaye mwanama Haji Mbaye mwanama mshuhangu Sonia mwanama Miradi mwanama mshuhangu sa oti pia na mjirke bati ngafikiri ngamlonga mno ekakamtibanu nsujibiwa aukariwana ritwa gazi rirema rirwa waranzi harifanya jau c'est pas le moment ya ukajeri tabaliane lele rajia ma Facebook rido la pisana amange eka ngami harmu appel de part wanzo to la fat namnike na miti sharif mimi tilema ahli albayt ngabo ma ahli albayt aboti onoka kairi ripuepa baada mina swaha yamze wa tujimba nao mze Benalidi jiwenchi zima wandu wakabo nti pia wakubali kartuani lianongo ngari sibatima ngari wano bwana uwo Mwenyezi Mungu yato yake ndo amana gujokaya maudu shaho mtanganyiho ritimizi haunga mambo amrengo kalima boko tiloli shia na mwana nyasi Mwenyezi Mungu yato mtoma alani yali yo insha Allah abdallah godaino wanyanya garanzuri finalize bwana inulelo ngari parao wananyasi jerike watima ritanganihe insha Allah tabaraka wa taala risamhilane baada hapo hindi ngameyo haina mwanama wallahi tizi mi video zinji na bati longo wanayo wallahi l'azim tizi supprime wallahi billahi haina mduru ya lapiza mwanyana haina mduru ya pashe umwanyana harumweze jani buzonti pia wenji wa ono reka kweli reka ndabo kairi onrwa suprime ritipulane sheo risamhilane au kesho kutongeza mrwa samhilwa mitila uzamba ukana mengoni mweze ndongo nziro dabo ujo uswali usome ufunge tumu utoweza kamwede heji ola mwananyuho wa mmenya ya charengeze fadhila zilaendeza ukenti walokwe kujingofana sabari humkalia humpashe obure humdhulumu humbohoja haizo wananyasi wano kalinde leda hola hao wandu wananyao wandu wanzani wao wanu do wandu walo haruma bwana nzima waono afdal oka narendera tanganyihe wazima karjo ushindana arjo vurana shariti liwazi adui ritili wazi ukana eko o wafungwa eko o wauliliwa eko wadharaulwao eko watu mnaindu hala eko ndo sufre wonti pia warudi wanongari wanawe abo basi na o aina sukwa ebanu mjao ndi ebanu ndi zingo izungizo nziro aburi watsinzi twamaya wala wandu wakaujauri shilia utetezi ne wari dungari pashe magari rende Genève rende Strasbourg rende Lyon rende zozonti pia aburi watsinzi twamaya yuti haki haizo o andrua azali wakaujibi wano esawa o kauja uno wakauri la pizza alhamdulillah rabbil alamin rionana usikwa jana jongozana Mwenyezi Mungu risamhilani ala kulli hali mimi wa mando narenge wa sanction mi Fakhruddin Sayyid Abdu Mshahidi mimi wa michezo joshinda ni segiri chatonka yuketina maana kesina ndongo tire mwa sanction tikubali yauka tirongo wanai batamba wadade wababe na mtiparo juja republiki pakari fanya programu ya ukweli ya ukana rijue namna rijoka ufanya rekade zema liza hatu rekade zemvuza hatu siarna ujua uranti ya uke mhimu hatu demani fanya mfumbili basi karjo yafanya bainge manifu mahamajana manani shange lazimio wake operation parallele garisa ukomo rendera hafenga lora mtowe zema liza hatu ngezisa wando pareni ngezendoza muue zimawe ifo zijiri abunge abo haina ya kana hamu ya ukana rikau jimana alhamdulillahi rabbil alamin ritsanganyi hawazima karomba Mwenyezi Mungu yaritaze neema zetu ni hauka gabu husuda
ngabo sihri wanzi ile ungi leo tuanza basi ngabo ndugo zinji bi za udhuru yoni mani yaboko riono afdal ya ukana kairi omkobazima kairi homoelewano kairi hoanzana kairi haina ya blese mwanyanya ya puwepa ya mtahe samaha yode kibinadamu yode kihikma yode kishuja yode kiwatwania yode kiura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina ya blese mwanyanya haina ya dhara mwanyanya nduna puwepa wallahi kejo sisa mdu daraja bila aksi au contraire yuheza mdu daraja upesi wa utaha samaha baingenga na haki wallahi yuheza daraja ujisi aleja amambia toa sadaka izo ndizo rakanzari mwabieni bo wakomori yabo Mwenyezi Mungu tujalia yahakikisha hizo hamba yamba ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ikezeni yazatu rizira hata Mwenyezi Mungu yajalie kamgwa benze karijoka dasino wananyasi M2000 arumi manifestation karijoka wazima riheze rine rambeze ndona hii ritsanganyihe Mwenyezi Mungu yajalia to tionesa usikwa chana arumele bujiro ya ukana njaja banu jendo tude banu udu azali do tuazali do mhimu mimi fahari ni kesenseri nsitrahiswandu wanu wala tauzilera hawishili utetezi nizo nambao kamdu wanzo yake mnafiki za hahe kamdu wanzo yake wakweli za hahe sinakanda na doziswa mtu Mwenyezi Mungu hamba wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra haina mkojoloja mzima amadi namna ya dunia wataraktum ma khawalnakum wara'a ayna maniki wazo mzira tolingoni mwana arudi Mwenyezi Mungu hamba am lam yunabba'u bima fi suhfi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla tasiru waziratan wizra ukhra aqabatu jora liyamru madambi wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ayna ndongo mratozi panya njema Mwenyezi Mungu joziwana harudi hamba wa kulluhum atihi yawma alqiyamati farda aina mdugo toka udoji la Mwenyezi Mungu mzima kuna udungana na avoka kuna udungana na watu wanazalie ngozi ya dunga ne grupu kabati upasho banu mufti kado de mission ngariba ke banu leo tsono gari lanzi wa mufti yode numéro de matriculation yanzi wa mufti kera dele gari la lanzi wa mufti ya amato yota ile lanzi wa mufti Allah et il est content ufurahi leo hada nakuona numero ya matriculation yanzio le jina la mtu haula wala quwwata illa billah leza mwana mtukufu za Kiswahili inuti speciali wako Mwenyezi Mungu anajalie rishinde récupérer sha kabo bulo izo de zakanza na kaanza ni mjuzeni wa watukufu maivi wanandi majibu wananjema ede shama shahe mwana mshohango mtukufu Hamza Adam Uthman Yusuf majibu wananjema zikauma biani ezenu uwezo za ukana uzade ba mahala shetwani ya njia ya ritambaze rielewana karijo utanganyiha haina mndu gedho amana ya izo ya jofanya haina mndu ngujoka dhamana ni izo ya jofanya indi mani aboko likanza rimjulizeni embabi yoranzi watukufu mjue izo boko alhamdulillah wa shukru lillah aska salati wa salami li rasulillah aska salati wa salami li rasulillah alhamdulillah wa shukru lillah alhamdulillah wa shukru lillah aska salati wa salami li rasulillah aska salati wa salami li rasulillah salli wa sallim Allah ala al-muallim Allah salli
محمد يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. الحمد لله والشكر لله, azka salati wa salamu irasulillah. Upande wa pili, baada dizonazone sabanu ngabonugo zinji zilazimio ye eteinu risekomori rendera furaha kamwa wenzi. Mwenyezi Mungu jojalia ngamumparoni nyoti pia ujoshinda emasihu ya leo ya mbedunwa. Mwenyezi Mungu ya saruze omlao wazale kamwa wenzi. Ba ezerohoza hatungeziri makinisha o Mwenyezi Mungu jojalia ike ye eteinu ngarjo sakomori. Insha Allah Ta'ala. Swa garendao furahani we madhalimu wala wa duniani au anjapirizo hau watawa. Shange lazimu insha Allah Ta'ala eteinu nike komori biidhnillah. Yabo ranzinlor mwe bwana inu ebanu ketede bana. Tende tianga mizo ban tende sila pisode ebanu tifu kovya haramu, ebanu tifu kafire, ebanu tifu mbuhu, ebanu tifu landa, ebanu tifu mbweza, ebanu tifu shuja, ebanu tifu watwani, ebanu tifu shahidi. Ti kalkule ti onru ebanu tifu shahidi. Inde mana ntowa zamba mrubanu. Harume haki. Yabo ngabondro shanga ya aruango se komori. Ekam si komori ngamjo hufa, ekam jasa komori ngamjo hufa. Ekam swane corona ngamjo hufa au mvuke. Ekam jasi ngamjo hufa. Shahaina namna joka ngamjo hufa. Yabo mimi ngami mongoni mwandu wanzo wafe harume haki. Shaye namna zerogo zilio ntimhara banga mmono hama insha Allah ngarjo uhunra rendera zine nanda hunu na komori kangwa benzi. Wananyasi rahadisi apre kongreo ya Lyon kabo wanruwa nyisi wazehasi. Emwana ama Faruku na emwana ama Farahani waudu waniki wenamna bidiri se komori. Tilindia hata mbabuda emjwa ukaka iliba hanani. Ezenugo wazipanga hata o wakati ucha. Na zindwa jizinchi za ukaridizwa ninje mahuanza Rabbel Alamin kama benzi. Yabo ngamwambio wa komori ya ukana. Ekari fanye za lazimu. Hau ema dhamana. Khaswatan wahe mabeja ikadu atende zengo zimu. Amina ndogo ndaru ndaneni mea wanizo basi. Narambio wa komori ukweli. Yeu amini ya ukana ngaru mwe jihadi. Yaridunge lise komori eutu amini ya baki. Eu amini ya ukana haina mahala ujoka yangu jo ufa. Reka komori reka manga. Kwa kati ujangu jo ufa. Ngujona kangu ridunga wakati uridunga. Yeu aminu ka inuko vya haramu ngujo baki. Yeu aminu ka indi jihadi ngujo. Yeu yelewa ya ukana. Kazali kajafa hezedi mwaza hatu. Haksida. Hauya lawero. Au ya hunda mru ya muwaya hafa. Jaba ya waandu hafa. Ika ya usila mgo ruhusuyo. Yabo. Gejo bidi. Rise komori. Haina ulo mwade kodi Dar Salama. Abasa boyemi ezenti zindwa jizabalo. Wasango wahiwa wasuile wasango wafomo barini. Wananyaswa ulo wafu. Wasawa wafungwa. Kabatimba yundwa hula kabatindo ngo. Noti ukema pesa kayati. Noti ukaze ngoke jabidi zikaye. Shanga wandu wazirenga wafanyizu wanzao. Yabo. Ekafa majana maili. Ziju haina mdwa jamba ngurengo. Emwana hae. Ekefa majana maili. Haina wandu wamba ngarindura ringe mwana hatu. Auri mdensa zalia muwe yafe. Abakatoe kama manzo telefoni. Kamjodana huleila noke abokoke iremme mdo mdu. Mdufikire shashi unguhu. Mdufikire wala milwani itidawe.
kagizo volo volo ekanga mwanzo kostimu wa mjada weso na petu Dubai nado nda midufari kanga mwanzo nlole kamjo hibeze mbeizo au nende nanga mizela duani au nyanga mizema hala kadha geni unjilie edhahabu hiyo shabo ntina ule wa mrujo kama ngatena wala ntina ukana tabu na bedo bihafuve za urereja au vanu wala una ndani pata wala jau chao waka unangalia ngutu anamrenge au mumbroti afe pinda azalia mpeba kartu au ya renge iba passport au ya renge chao eze famizato kesiti fidi ya ikasiti wandu rasisa messenger atawa baseka rijangwa joja warirenge fami majana maili kabwajore ngwani dzima maili mararu mane matano ekewa waja rare jaja swaza lingu trao ekeri jabo ramarubi azalingu jwenda zahe ekekabati wandu warumwa una makri nimtuamini parce que ekabo madwamana mtende yao preparation gozini ekari sikomore eni mndu abanga twende hauna kamjafanya zura zilazima abona mobe Mwenyezi Mungu ebali ya mwadu yinsambazeli da ha mwede mijini hanyu ni mndangare mndu mshenezi hawara na hizo be ujo trahise hapo ngamjwa miswiri wallahi ekaya sojo jitso hapo wa miswiri hamba keda ana mayiti aina namne joka bunga mfo ekeri amba ngari sawa warumwe ya avion ngari ndao beti salami karina ula yabo pakari fupia basasa alira hare jenda gujwenda zahe abonga mjoze preparation mzifanya wando sijuka wahara ariba nugo wangu tofuma wangu tomtani kazi wangu tomdeke na rumavio yamfio kena ukati yonge jafanya chao ndetse sinema banyinyi laka lima bila kwa duza mwara mashashi na henda tranga anuka boinda wabanga naleo zinga mnafanya janga mnafanya mimi ngamwedo na solventi ya hangu ngamwedo na beti jawu ngamwedo na be wanuna wafungulwa bati jonu warende ngamwedo na zingare wanuna beza bari mwa nyanyasi yabo ngamwedo na hafe au wafe wandu au ni solventi ya hangu yabo tisatinja rumwe tarehe ya ho wandu wajitoa fidia sababu denti ya hao tisatinja rumwe tarehe ya ukananga mitayari nife shawu wadilifu ngojo bashia harumenti ya hangu afudalul jihadi kairi ya jihadi qawlul haqq ala sultan mimi ngamwedo na be bwaza ngozi hiyo bahuwa wandu wafufungu wandu ngamta wadilifu ya ho wandu wa wadhulumu basi iyo de objective shatu kwa banuja ngabo wandu wenji mtatenda wale mwa afumbu hiyo mtatenda fanya jao kama mtatenda ujinga uja utijeke kututa shaizo rahamba kari jozifanye kama benzi sha eyinji nisimo jalia ikenga rendao rahunde wa isawa ngamia hauwa shitato ayuatawa hauwa isango wa prison iyo ende inji niona izo ndizo rakanzari mabiye risarizia owanzo ya lapize owanzo ya yanchi na mje mwambe bati uliliwa tifungiwa tifiwa ni wandu wararu yakaulazimu iketende tiwadihi bona wahosa hawa unatuwa hosa tende tiwabafatiha tionele kaburi njajua abasa wakati ucha zainu akamori si hafu amadagazo katujwa magari yale na dabi hafu efareke hafu zabar sha tijoba mngunife ya wakati la wana dende na beranti ba umjewiri we fudhuli we krimineli we qatil we kafir we fasiq ngoziyo nto wambe wandu wawona ama wanu au ni fuma shanti na ubaki duniani ndona enti lona ne amana khirinji wandu walwamba kwa tuna bayruwa hala kwa na bunge eze madingizo oiha kaharume serikali wa wandu hafa basi na mumone bo watukufu wa Komori amone bwana woya hawa owana nyasi wafu toi apashia hatrawo inubunjilioku engamo mrabu wa Komora msamu mdiwa sababanu inde desharu wasuli shabam engamo mrabu wa bwana we kagamo mrabu wa na, 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 na,
ngamnambo bwana we wandupia wabuwe matsongo aonao ezambo ao nezijiri yo tuo utora tongo. Inna lillahi inna ilahi rajiun. Ngamanza uri daze na mwone linu tena. Inga mwona wale gari linu. Mwone le gari yule zanzi wapo. Inga mwona wale gari. E le gari numero de matricule inu Pajero. Andiwa Grand Mufti kwezi. Ya mga mwona tena zinu. Haya. Ngamwona ndo kwa madazinu. Ngamwona utobia madazinu Komori. Ezinu mndu samba bo Komori kwezi. Ezinu mndu samba. Ngamwona uzinu. Mbaba wotu ngo tuka utendeza teti yawe yare mmebonti yabo. Ngamanzo mdo ambudu wanadamu. Ekenga manzao na mwede shatinda mi Fakhruddin. Kanga manzao na mwede shatinda mi Fakhruddin. Abonge abo. Enda hata bo Aminu Swift. Uka dawena azali na Belu na Kiki na Usufai Jihadi na Ramadhani muwa na nyasi wafu mfungo wa saya wasamu matoa muhazini unikwe misada uibali ya hwede zaho dawena azali hwede mwanyisa entia hatu ngio dan lokao upasha utoa hwede zaho urejo Nations Unies hwede ngwambo na mdenti baza liyo la mwema na mdenti baba nui posio kwa tuyele wana dawena Sultan Shizuru na wananyu huo ni mambasado eri watu olo bonzi sha zinuke zihulinda hao ezenogo mazirenda nenti hatu ezetwabia zinu ngari mdindaoni zinu kezina uli waziku abunge abo tika ujani mwambiani ya ukana ngamparo wanama wa preparo msafara ya ukana mke makini shanga mumeni ndongo eke Mwenyezi Mungu nge nasika bati ujori taabisha eke Mwenyezi Mungu kati nasika bati ujoshinda risove na rirengezeze ni ya zahatu limri atawaze ripashie rire bismillahi Allahu akbar rihe harumwe shombo ngarendo ra soventi hatu ngarendo ra hafi dans les deux cas imma nasr wa imma shahada banga bondo lo har we gojo pamjinga wo gojo fuma wakati chau mtulilie ba owanzu yaje afe simba na afe yaribule ndera afe mbuhu na mitatenti sha mri atite mruharara basi ngaranza omwiso watu kemwema ngari wona udhuluma idiyo wenji ngwa fa obarini wenji ngwa fa l'hôpital wenji ngwa fanza wenji ngwa viole wa yuzo ntipi yaboti jomea wanama ikayao do atartibisha msafara umu wanama watartibisha msafara umu nwambi wazungu wanungu wajua uzijirio avant ya hatu arjo ujua zijomea ekangabo eno msafara wa mwiso avant ya usakomori tijomea rene Bruxelles ya dasino wajo ukiri randilo sikwa lelo haina msafara banu rijoka hwenda ngamjo dungo wanduri njie akanga mjokana ekatifu haruma zenrogozinu wallahi njafa haruma khatwar Allah intina haruma khatwar eka aka ya madu deniya ha innamal a'malu binniyati ekenga manzo kana manzo jen ke na nimera nzeke wafu yabo ngabo vote njene de na dunga ujoka president infari shanga mobo Mwenyezi Mungu ekawa ndu wafa hentia hao haijihadi nikemengoni haruma hentia hangu abasa
Aizo tukufu ngio muhimu ho organize izendongo bokodo za lazimu o wanyanyasi o wafunga owenji walisobe ho wana Faransa owenji walisoto wana hao bonze au kawa jua izware eze Muhammad Habudu eze Belu eze Kiki eze pia wajua izwarenda haina mndugu jo izwarenda yabo waisawa walisoto wana hao kawa jua kana wakumuri pia wahamu wana watoro muhasini o waviolewa o wafungiwa o waulidiwa o wataraulwa o watundairwa hala o hezemba dembi nungo onawe mapesa tanganji yao o wazidilwe mbaza magari mbaza misada mbaza hazi pia ini ndunge chao yamba majeshi ngabo amba mingo mfukare ngabo amba ngo 10 na wangapi haina mndugu liwa 5000 euros ziwi ajana matano noili wabirilie azali atilao yuko atubiri lazali wajibirili yao heri aliwainikiwa oyo abunge hapo kasimaki kairimri hime yaje yamba harende hameza ungufira au ya ulawa witandajua ukairi uhime wane basi ongo prepare obanu negocie nyima tuka uvua ebanu ngamdo bujo ndrenga do byombo chau kwa hizo ntojo mabiani heki bwana heki dhamana heki hikma haizo watukufu ngameyo wana mawan hamara ya mwiso nende Bruxelles nende Genève tindazi la fin tino ndo kwamba mjeja banga bachiko kaja ngabo association zambao za droit de l'homme wana makungumanyo na mdini kebanga jofanya jaza ngweza hanyu walikoma pesa wali wadasa wanofikiri hiyo ngasima daba ando dabu anasesiasi wa mafiti wa ndabo wadamba walazi la ndini za udai haki za udafanya jao na mune morde dai bandu lili ya societe ya usadra de l'homme ya usadra wana makungumanyo hamado wandu walokomoro beda mnike banga mjusi sando pare namnike banga mjugo ngarjuanzi wonikoma pesa wale ngabo wandu walao no hunwa hedamu ya wanyanya wa hafa wananyasi wakoza walendwa zirewe o wabali ya wenda wakawa trete o ikoni wala waralo hitu ngabo wenda wanemeshia watajirishia wenda zao warante zirewe no hafa watona haja nao njakanzi kana ngamjoka ujando hula siba Muhammad Agazo walanja ka watu ka Muhammad Agazo ya ulo hafa wodo tuka ujatungeze mtu hazini no tamba wallahi ngabo manamsho hatu mzaza hatu yamba ufaha tsabari ntsina uza komori banutsinja njashidana lemba istomange indwao ngabo yamba uda amanzono ne roho ezerongo ambazo ulo banatalelo wanu wakati mdondo ngona mna komanteria duso mdu wanu mbugo totwa ni msipa mdu adegute hae ero hizibi mdu katuyata ngao wanu kabati do ashi watu la pizo watu tukajao gamarumwe haki ngamuamini izo lizo na kanza na mbeba burijoka uhundati hale kamwa benzi burijoka ushindati hale kamwa benzi etawfiki joka ujati hale haina mtu utokanza aje yarengedwa amana harumwetsi ya hatu bosiri wanawe kolo ngalijo uhundeka mwa benzi an-nasr au shahada e victoire hau ila aljanna shaizo na bao yinjini wanao hamanga rjo uone victoire inanzi gejerende mbepo ni bi idhnillahi karim titahazi samaha wanama ravurana rashidana imakatira la nayo huja ne bwana titoze video na batika ulapiza bangetika na utungu bati uliliwa wanama wafu njatwa na sakomori na minja uamdu njapyole mdunja hibia mdu shanga mazoni pulashe hito batamba ufanya madhara ubwazali zoka zirero woti mwadili for Muhammad Hussein watika mananyi humwitanda fwani mzazahe umbloki kuli ya keka bange mtemino tiende yao ne mzazahe bala ya mziha ya mbusu nge yarejezi wa woti msilamu ya makafiru wazifanyao tikana utungu shaba sanga mimakini titulidia e victoire isa itengele ya unga mimakini kamlindo jeri shukuri eri sujudi eri himide Mungu rizine riheze
rambeza ho azaze wamba Islamu saya onaje maudi wa zambi za mvunza muweka mkwa benzi abonge haina mtu utoka urenga posto bano amiti wana kama zo posto eshari wasulisha bano ujingano ulaba no fuduli neze makri d'éducation domsomo ne malesi haina ndadungo waloneze doktora na nyi wastarabu na nyima sava na nyima intellectueli na nyima cadre kezo les hommes jibiane kemparonizo education eujoka ihundru ngamu memba izanduko zinu mwana nyanyirwa nao sheleka tifu uraha edaula hakie jaja ngameyo endongo ya mwando yanzwe ikaye ganza weze fami mbrasanzi haharu mwalikoli rahaye jahanti nimero 2 ndaru de mwana nyana au mjomba na mbaba na mzate wahemna shioni fichie mwana wika jaja likod enge mwade hambangu juhende hundo achienda fobolero hoiho hende ngutoleza bwatiho banu hende nguvuro bange iho banu hafanya aksida mwana hokajaja na sika sina kurukadha kadha ishele utujambange likoli utujambe mafundi wa mpuza kafa iyo liaison entre les parents et secrétariat ya likoli yo de nuko nanza ya mwado ishele ngarjozi presente wajo uja kakari tiavo iyo ngari meyao abili discipline aina mrunjo likoli telefoni balo ekei pariani yaswage tafani wao suwe mrona ngondoza heka na ure jei likoli dikema discipline yondo ya bidi gawena libre wonge likoli mgojo paro secretariat yambe wajiri ngokadha gebidiyo mwana wote jomtsa olango joja yame shau kane telefoni fundige bala ilange soneo ila chao wala ke examen go triche telefoni ya oti malezi woti dom somo ararude elevao la wanazioni kuna ujwa ufayama goya ulalia fayama batiri kusama sibo mwana mshe na jipo mrungo ne marumbo ne zavati joketo usoni were miduke kujijao yoke na ulasimu sinti ya kisilamu gelazimiyo education wakema dayadini ike matière de base al akhlaq aminezio bala ya hemalesi emalesi adabu nesite ne mafundi fundi wa miti mwanza mimi wakati de 18 ya mate sur 18 fitika bas wewe ujabo mbalo biyo chao yo kazi rendo alafu jaho mtushindo dunga anganzo difanya shingereza aringanzo chauranza aringanzo chau basi uje hunu wa ruma makudo au je hunu ngotota buo wa ruma koko na ruma bae au je hunu ngotomiliza wana watite hata wa ujusamu izo nuko zilo muhimu arumwe madesi ba inde sharu wasudisha bantu wandu watirishe wale ule ndo pasha kwa tashindo dungo misomo wakahula wano vinyo wahibima diploma waero mapesa waja walende hajo weziza wandu walo maliza misiri wanugaba baba wahiba maliza misiri ni wenchi ata ikoni umtira juma wojo kwa madu wa maka ese maliza tola ina mtu ya hafa ina mtu lolo siuma jana maidi siu jana siuma jana mararo sa ulongo msiri ata koja timu ata lelo owa baba ese malizo wakausirenga wezi siagini na wezi sakidi wa baba wa maisilamu watu wala wayabonje maduzini wa isijini watu wale mumafatiha pia wale yosa wale hazidi roa sawa wala wa duniani ki tukachujua hata Mwenyezi Mungu ganzo jimbo la Twaifa wanazioni lido kazi wanazioni wadonze nti ya hao haina mbasi wanaende hadi wa hemba nti ya hatu izonga mzime nani ezabaki aéroport hatuka huzema fleur hatuka huzamba indwa hula ezeboisson et ouverture aujourd'hui armati hiyo ni ndongo ya madu hata ujosi ngapuruko zinjiri jo wanza rizisaidie ngapuruko zinji za lazimu rizifanye insha Allah Mwenyezi Mungu najali ujo hujaya ishi kakana wishi yango tukanza rengi abo azali yakaya nge Mungu natuanza azali abo ya wasampanye o walona fikirambi au wanzo ndo wafanye jazali sheka mdulona ni njema Mwenyezi Mungu tole azali haraka ya jene ujo kana ni njema kama ngwa benzi
ipete ngarjo usome so ana hato shikomori kuja ile hambo ike unikiwa nzima na nzima hizo mbili tuja wazana ukatora plus do yo do jazali nzima na nzima zinuzo abo inu na inu hiyo mbili alafu mbili na ndaru moti mbili ndaru izo ntano utole 2 plus 3 égale à 2 izo kazamba abonge kama tusome swana nyushi komori baada hapo waelewe mwanama Dr. Johari Tsuongo chisome sona baada marehemu shimeji wangu Saitwali Mwenyezi Mungu ajombe rehemu ya rehemu wafu watu wote pia izo ndo zilo muhimu ekati ndizo kamjodo cha shembe wijo cha wajoka wetira hano wazaya yani wajomba hao na baba hao wajo urota iyo nukuta ilo muhimu ngamonao eze biro ina mala bantu basiso msenje ngo batwa umndo kabatimba ngo gabo zepu gabo krasaruji gabo jaw umndo ngo dia ubisa hatale kafu kabati ndo fanyoro ngo sasa ujeshia abantu bantu basaidia ajiburiri kusaidia amsada kusaidia aorteka kusaidia hula na ngabo ministeri ziwiku mezilo yabo zitona ndo katuto la mapesa basi izo programu konga sinizo abanuka mtuka bazalina analawe bakajavotio analawe baba ifujari analawe baikatili aunga mtoka baja bane mandara tufanya emergency do kabanu wacha wade ganyamade mzaze yapajishia emrumshe yapashele garida ene mrum mahahe basi wakawandu wapashele gari bala mrume hasio garini asibo ntiwa ndengo buli mrumshe mujibi waso Afrika ngo romantike na mnainde na mnabidi udokaye mrume sawati tutetezi baba nuli menye hake kelibu hapa kamro abu wonze hii hazali onje wapanya made mrumshe yazike balangu gate wakiwa ne mane atufanya ndogo de corona abakabo mahfukare ajafanya mahamiraru abahafanya na miili mambo ila mahamili andisala pitali geza dunga pia gamade mrumshe uongo fikiri kabala yeleza nkochiko ilokana banu kweli mrumango we romantic tu ya ambabu abadi ndimenye hawanu mana na jana hubuli ya kuna utoro homoni tetezi idera mnazali yaliyo haizo watukufu eni mruna kena mbabzanu ngo yafikiriyo ba enti hatu ngarjo irenga enga mdo wakomori namna wadi odwa wakomori enga mdo wauzi saukana endovi utambiyo na azali ezitwa byarendao wadwa bya wonti pia wajojusa basi mtima jobaki ajuseza baruto ujusa ngamdiyo ntijo ulo wajema na matifu womba baenda msirini fundi akamsirini amba lelo ngarambao namne malezi nezendo la zatu namna ziliyo haina mndu wake mndu mshahe ngumtambisho haunge na susi haunge na konflida ina ina juso mhono abana kumsirini ulo wajuse mhono pia nyoti pia ndo shanyu ngo ngamtabisha oni anganya na problem wabaki mziwa dia sujusa wanupia kutumwangalia fundi eweza bara sujusa wede mdu jivizane mdu mshawa weche amba wanani vunze shi unoti paralize mdu ule shambani yemana sujusa wala hamangamiza mreme bairo paralize ngamona ujana ari mdu atenda po kwa namane ndapo kwa ile chichi yono mhono ngamona we malezi nezenoko limango furahia lisi ngamona we malezi nezenoko zindola zinja mtsatata konflio mijini mira yani watatu waniko mapesa heza mawe wayamia ngamona Dubai ngamona Turki ngamona ngafanya business wababa waniko riali ya Misiri ne adana mira bala abona danyi seda wana mbaba ndo bina arege bala ya mi mbaba ola
envelope ya wazazi unika wewe mtu mchomba na envelope ya wazazi haruma ukumbi haruma mashughuli wazazi ngo bala ngo bavuni ngo jwa mtuzani ngo bala renga unike mzazi ula bala envelope iniko mjomba do asheti indika lobi olade harika ngambona namna lilio andu majomba uva yetu babala wahezo hambane zo renda abanika unikuwa 20 euro au nasa euro azgelegele walo wala wapia ovunjezi unone lekiyone alafu kweli ngone ngomna 100 euro la umamie chimnika lobi olade amnika kartuju ebane 100 euro azgelegele ebane ya wazali wa pari yode namna wandu waliyo abink emalezi adwa de malezi wakamndu akawandu biche mingamanzo nikwacho mingamanzo untini embwa idoka gardia hangu do mzade wo yanzanongo mzade wo icho ole darenge embwa aja itahula toujours ngutso sampanye mndu mmeolata skile embwa tiji kanara jwala imli mzade wala bala imangamiza mzade hafu basita madam dobi alwani hafu embwa imkaza manyo basi hafu wandu wajazo tangani hata mzade wakana tanga imana kamduinde abele mdaze ba wala tinda ibale ni wandu wacha wala jengo twanza ya ule mwaila izi yafanya ende yafanya wandu wacha wala wakauja watahembwa amonena mna wandu waliyo wandu wasampani ya wandu longo atwa pesa ula longo atwa wae ula longo atwa wandu wadanganyisha wandu wamado kusuratu nge espore mana ituma kinishwa yiti emaleze mana turengezwa yiti embahazi Allah waliminja paru ishia haku ministre wa emploi wa ufikire na ukire yihasi komori wewe ukaiwede finance mimi amanzo niko telecom au de la douane au malakad shaila ukana minga amanzo nikejao yoncha shimba ko shia komori abonge abo nyeze mguna riauni enti ya hatu bangio ya mguna mweza dalao akamhimura kwa hadisi banu kwezi watukufu duka wakaujibiwa ngena waje mswibani bayi kolektif ya pari ritsanganyiha risamhilana rirejeilana ranzana riratse miyo ya hatu haina mndu kwa blesse manyanya kajawa ya mtahasama na mtahesama eni ya propage au yanzi hazindu za blesse manyanya kairia zibanguwe rike wapesi ritsahane samaha rianzane ili Mwenyezi Mungu ajaurini ke sawabu ba Mungu ngojo jalia ike umisuwaza ali ukurubia biidhnillahi alkarim ne masihu yan Mwenyezi Mungu ajuri kubalia dua Mwenyezi Mungu najalie rike batima rifete o wakujibi wanajema na washukurie baritsanganyi hawazima sisi wandu wa umana rielewa rijua yukirike ila husuda yukirike ila sihri yukirike ila hakdi ya twabuhari ritambaze jabo ya kaya Mwenyezi Mungu hamba wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wama unzila ala al-malakayn bi Babila Harut wa Marut wama yualliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi yondo la mndume mshe wazaya shetani ngo tata wandu wala tawaitambaza kujamba si wandu wanao dasina mafujari madhalimu waabudiyozi nyama na ndugo todo ndizo abonge rielewana rirejeilana risamhilana dasino wanyanyasi ikaya urikaushilana sha siti wajinga siti malaba ya ukana rilupe au ridiwaze uka azali uongo pozitwa ndajo paro jo rengashono de nitinze mwana ma hauni manjau garjo shinda kaibidija ufanya nayo ufanya jao shaho karinjila ni ndogo za uandui izo kezi jakaya izo ikhtilafati bonge Mwenyezi Mungu naritsanganye rifurahi haraka mahala ni wakondo rilio jerendera furahi komori
hata jeri kembe boni asibabu de bwana au kainti bwana shinu jihadi o wandu wa profiteo o wandu walao o wandu wanwao wabangu watu watu uzifanya na ujokana Mwenyezi Mungu waono ekale lo tirengera likumeti unika bahamba ngojo shinda uzie azali yatiwo wandu wafu hau hamba ngojo shinda uzie magari yao yatinje yaba yajaya uo wananyasi ya hibile diwa ya lijao urengeze malizila huli abalabala wafiti aribalaja Mwenyezi Mungu huono shasikarana ureje dingoni onge nga meyo eze jani buzonti pia haina mndu yakosa mwanyanya haina mndu ashindana na mwanyanya risamhilane baino timhimu emhimu do shele yao wahafara magaru wadaili yao no wafungwa no watola muhazini no viole wandu wakayao wajonza ndo muho kwa tuhenda rieshele ya ukana ukajeru dovura na buri watinzi twamaya Mwenyezi Mungu ujolitsanganya rizine wadima rifurahisson tipie kamwa benze rihimidie Mwenyezi Mungu rike sababu biidhnillahi alkarim ya mabadiliko ya Komori insha Allah kariban uwo dozade wa mwandu wabili deza lazimu eka Mwenyezi Mungu ndo azalia enjeze mba muda ba msha Mwenyezi Mungu jolitolea haraka biidhnillah na hizo ndizo hisi yo Mwenyezi Mungu jozihakikisha baide uri makinisha zifuba eka rendo sa Komori azalingu jotawara regenda hauro henda abo wodo mwiswahahe suanga rendo razine ba Mwenyezi Mungu mtoa duniani hauha mtoa bonti juu hauha mtapirizwe kamgwa benze mratike mhara na mke makini ba abo tafaul karja ka ujapani chotomba bala fahari ngenge azali bala undo binge chao bala barufunge azali bala mirani nge chao o wanzu yake azali na kai o wanzu yake senseri na kai o wanzu yake mnafiki na kai emhemu mimi ammobo Mungu ntike titrahiso wanama yode namna haina mru yaliyo yabunti bano balange ya ukati azalino adi hawa wandu hafungu wandu hadara wandu hibia wandu ni obe Mwenyezi Mungu masihu yana Mwenyezi Mungu nabarikisha diaspora ya Komori ikayao ngwa nshio na hii bonze ngwa sufreo ngwa unuharara ngwa ngremu mauni baridi ngwa remu mauni chua ngwa simbu hao izo nguzo pia shakwa jaliwa zentia hao owenji kwa simbu hao toute la semaine et dimanche ngwa jo bala wajo ambala wabahu wandu wafufungu wandu hudara hutoandu muhazini atembaza magari rajo jati pachimba commerce urangamiza lawo nisimguna jalie mlibandu hun duniani na akhira nywandu wa diaspora mweshele yao wa mzayani no wana hanyu no wanzani wanyu nguna jalie misafara mjode henda mdo wasuile kamngwa benze ike za jirar moya vyo ya Yemeni ya 2009 ike ulado kezina ujiritse ne kamngwa benze liloenda no wasuili ujuka ulawe roho ya shinde ya parele shahada kamngwa benze ya tubira ejafa ekahafu yaliwa embebu iswede duani ombele yao ni wandu weka yao nganyibonze ngamsimu hao shaka mtu diwaza wa mawaroshe kamngwa benze ngugo jomdibaniro shana mjue ya ukana na mdorengeza zenia na mangaluwa wade na mangalie umsomo bangabo miji wandu wafilia na masali na mapare njiti pare na sali njiti pare na sali na majumba mjido wanadamu ho ustaarabu hedi nini adabu emiji hatu watu utinzana na ulana na ufirana na ulevi na wizi na urana hitwa yabu imiji hatu yende innamal umamul akhlaq ma baqiya de malezi ya ule kutungeza mtu habandami ekembaba umwizi kutatokirwambe chao mi mwana wahe le wizi kudida mi mwana wahe le criminali amjo kanga bwandu wenji izo tizama metila uzamba kwa wana wazali wana wa halali wana maramungu wa chambomba kamba uyezi huikaniyo kama pesa ya hondu zia warranty magartambi hao aina usukungo tukazwa zina jindo hachi ibulisa criminali assassin gozibi aina usikungo watu utola ndoko katabombaba kartu jibiwa hata zina uparo ajali ya Komori aina hali waka wandu wenjiba joharika japari na mlaino adomba papajo takia domba wambi hondu rehemani sambi adomba fundi ebaneza kundada zibizini sauda ukaziwa dajali ukaziwa ajali ukaziwa ibulisa ukaziwa asase ukaziwa criminali ukaziwa gozibi haina usikungo toto ama mruto album ama salimu wakatado hezezi album
si abumbaba si siri wanawe bwana inu rajitolea kifaya ça suffit ya ukana ngejoto shakuwa na hatu watu baba uwo kajenda hupo kachaka Messi kajenda du sujudi ya azali niyo hapo aljana ewa baba hawa wana hawa nduwanu engwa unocho wa baba no wana hawa nduwanu baba hawa nduwanu ya onazini eba hakaje oyi wa mando oyi de waziri ya komidende ya shile ze habari ya jenizo bonse juu hatu wa minuswefu amuna utobi ya madazini amuna utobi ya madazini oyi de ya doamba oyi de intelektuel haya namkaribu ha ombizani oyi mufti delegari ila helikazi wa gira mufti njapado zona zindiniani gari lo ukazi okana nimero banga mbona kwa mtuwa gira mufti nga mbona ilo gari na mwone uwe namna nyama wala magondo ya sujidi ataruda ngamjibi wana tobi ya madazini wa komori ngamona tobi ya madazini ya majana matanu na majana mani ngamona wa baba wao tiloka wahimi wale moyo mindu shabu warudi kwa tukawi yabo nti yabo aswafuru kamem ngamanzori ulo awari dara ulo arikeka tina rani kiwasho rirudiri baki haruma tobi ya madiso na mielewe ya zali hauka wakati ngufanyo tobi ya boko Hamade mzaze yaone mlevi ya mwambi ya ukana banemba nyumba hangu esoneri imenyeha mruja unirengezize bo ola elektrisia mruja unirengezize mlevi ambabo kabatitabu ola mlevi mekanisien mzaze ya mwambie kwa koma banemba nyumba hangu imenye esoneri mruja unirengezize tujwa filida ivike tusone mlevi ola babo ngamjo huja kokola li dem levi wala ata mparisen swararo eba nuunde namna ha hunto ulinda atakujaja amba tijati sone ya waru mazile razili hadi waza kabala amba bana amazo joni fanye soneri ba imenye dem nazali ali abo imetia sike jo birambe balatila woni mfanyie ni chawala baka corona balatila waja utabala chao na abo haeleziwe namna enti jo wauniha shahauno kamfanyizi yanzao abo naritulilie na mjomo mwambeze duwa emavush ya ukanga rujondo masioni longiso azali haduamba imamu emanifu ya julizo wandu izo ya renda nizo ya anzimia na izo zontipia Gehamade mdu ya uzisa ukana ujua mzade kada ambati mmono miumjua bati paro mmona usiku ya tuwa hema kiyashi usiku ya tunga nyeze nyida tukacha basi azali al-Imam Ghazali wabja al-Imam Ghazali timmono usiku ya bangu rongo timmono usiku amadagazo ya hafa timmono usiku ya amba wanzo ya some Qur'an hato akomori urenge mna telefoni wanokea usubiti uzingarika amabana ngo angalo zindu bala usome ngammonao arenge telefoni yanokea zinu bokozo tungwa mrema ya basizo ndiyo zingara afaya mabala balangu usome Qur'an ngo angalo bala nesedu ibanza bareka usome hamu ora riawende boko kutina ndugo zira utafanya bala rinda renjezo le zira kabana wa mngoni we kuna roho Allah ndo liko kata kuzingana magitara abo yabo wodo uzade wa ho wandu wakautambiha ngoni mwaze wa hatu rielewa na ranzana dasino ananyasi kasi wajima
kwamba ngio muhimu rano karikenti rido shindana Mwenyezi Mungu jorike tawfiki haina ya duzwa mwanyanya na litsaneze samaha bayo de kibinadamu ili rike patima mauduri undensi hatu rike mafieri nasi ridiwa zizabira baramba khudhil afwa amru bil ma'ruf wa aridan al jahilin namdiwa zizabira rianzane afdalul fadail karim jumaze kairi antasila man katank anzana nuwa mananaye watu man watasfahu man dhalamak usamiha dhulum watu man haramaka unike ويكنا تهنيك والصلح خير نصلح عند خيري amngeabo izonde za lazimu rirejeilane rianzane ba insha Allah miuzamba daima she safari yenu insha Allah gelazimiyo rike komori muda utwa hale rendera furahi biidhnillahi alkarim shahanyu dezedu mabasi ngunari nikeza khairi yalla shilwana kaswida wa ndo furahi ba